अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बखैर आफियत से होंगे, अच्छे से होंगे। और इस वक्त वो घड़ी एक बार फिर से आ चुकी है जिस घड़ी का आप सभी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे, और कब वो नाम हम आपके सामने रखेंगे जो नाम इंशाअल्लाह मुस्तान 21 तारीख को बैलेट बॉक्स में डाले जाएंगे। और उसके बाद इंशाअल्लाह मुस्तान एक या दो जो किस्मत वाले होंगे जो बैतुल्लाह और मस्जिद नबवी के दीदार के लिए जाएंगे। और चूंकि आप बखूबी वाकिफ है कि पहले रमजान मुबारक से लेके मुसलसल 29 रमजान मुबारक तक हमने हमारे अल्ताफ साहब ने इन्होंने आपके साथ 5:45 पे रोजाना एक क्विज किया था। उसमें आपसे सवालात पूछे थे और जिन भी लोगों ने उन सवालात के सही जवाब दिए थे, हमने आपके साथ वादा किया था कि उनका एक बैलेट बॉक्स बनेगा, यानी कि जितने भी लोगों ने सही जवाब दिए हैं उसका बाज़ाब्ता तौर पे एक बैलेट बॉक्स बनेगा। और इंशाल्लाह मुस्तान 21 तारीख को वो उठेगा। वो वेन्यू क्या है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और इसके मजीद प्रोसीजर क्या रहेगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले कि हम नाम पढ़ें कि कौन कौन से ऐसे नाम हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सही जवाब दिए हैं, जिनकी बैलेट बॉक्स में उनके जो नाम जाएंगे, और जिन नामों में से हम एक या दो नाम उठेंगे। इससे पहले कि हम आपके साथ शेयर करें कुछ दो चंद बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट आज के हवाले से हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कई सारे नाम हमारे पास जो आए हैं उसमें ऐसा हो सकता है कि दो नाम रिपीट हुए हों, या अगर आप यूं समझ लें कि अगर एक का नाम उमर बेग है, दूसरे का नाम भी उमर बेग हो, तो सोशल मीडिया पे आइडेंटिटी वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल है। तो इस सिलसिले में आप जो है एक नंबर में सबसे पहले आपको दे देता हूं, इस नंबर पे को आप नोट कर लीजिए 6005749985। ये एक नंबर है जिसपे आप अपने आंसर का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। क्योंकि हमने आपके साथ पहले ही ये शेयर बात की थी कि आप अगर जो है आप जो अगर सही जवाब देते हैं या अगर आप आंसर देते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल के साथ उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपके पास जो है प्रूफ रहेगा। तो एक नंबर है, इस पे सबसे पहले आप अगर आपका इस जो नाम हम चूंकि पढ़ने वाले हैं, अगर इन नामों में आपका नाम नहीं आता है तो आप इस नंबर पे अपने सही जवाब का जो स्क्रीनशॉट है वो इस नंबर पे भेज सकते हैं। तो नंबर है 6005749985। ये हमारे सोशल मीडिया मैनेजर जान मोहम्मद है, आप उनके साथ राब्ता कर सकते हैं। उनके व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने स्क्रीनशॉट सही आंसर के भेज सकते हैं। क्योंकि अगर इन नामों में जो हम पढ़ने वाले हैं अगर इनमें आपका नाम नहीं आता तो इस नंबर पे जो आप भेज सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा 6005749985। तो इस नंबर पे आप अपना नाम जो है आप अपना आंसर जो है भेज सकते हैं स्क्रीनशॉट के साथ। अगर हमारे जो जितने भी हम इस वक्त नाम पढ़ने वाले हैं अगर इन नामों में आपका नाम फिर इसमें नहीं आ रहा है तो आप इस नंबर पे वो भेज दीजिएगा। इसके मजीद दूसरी जो चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो हम क्विज कर रहे थे इसमें कई सारे जो है लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, और खुशी की बात यह है कि कुछ गैर मुस्लिम भी थे और कुछ चंद नाम हैं जो गैर मुस्लिमों के हैं और उन्होंने सही जवाब दिए हैं, जो कि आप शायद आप इससे हैरान जरूर हुए होंगे, लेकिन उन लोगों ने सही भी जवाब दिए हैं। अगर उनको बैलेट बॉक्स में अगर उनका नाम उठता है तो हमने पूरे मशवरे के साथ क्यूएनएस की टीम बैठी कि इस हवाले से क्या किया जा सकता है, क्या उन्हें इस फहरिस्त से निकाल दें या उन्हें इसी फहरिस्त में रख दें। तो हमने डिसाइड ये किया कि अगर उनको ये टिकट उठती है, उनके नाम पे उठती है, तो उन्हें पूरा अधिकार दिया जाता है कि वो क्या करें। क्योंकि मक्का और मदीना गैर मुस्लिमों को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन वो अगर चाहे तो इस पैसे को किसी दूसरे मुसलमान के नाम वक्फ कर सकते हैं, या जिस तरह से भी वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम उन्हें उनकी दिलशिकनी नहीं करना चाहते हैं। ये अल्लाह का ही फजल है कि वो इस पूरे क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे थे और बहुत सारों ने सही जवाब भी दिए हैं। अगर उनके सही नाम उठते हैं, अगर उनका नाम उठता है तो इंशाल्लाह मुस्तान उनको ये हमारी तरफ से पूरा अधिकार दिया जाता है कि वो उस पैसे का या उस टिकट का क्या करेंगे। ये उनका ही प्रेरोगेटिव होगा, ये उनका एक राइट होगा। चूंकि हमने इस पे मशवरा किया और बड़ी सूझबूझ के साथ क्यूएनएस की पूरी टीम बैठी और सूझबूझ के बाद हमने ये डिसाइड किया कि उनको ये राइट
दिया देना चाहिए। अब हम चूंकि नामों का सिलसिला शुरू करेंगे और नामों के हवाले से जो है स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं अल्ताफ साहब को दावत दूंगा कि वो आपके साथ कुछ अपने ख्यालात और जज्बात शेयर करें, चूंकि ये प्रोग्राम जो है पहले रमजान मुबारक से यही आपके साथ सामने ला रहे थे और रोजाना ये 5:45 पे आपके रूबरू होते थे, रोजाना बड़े शिद्दत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ आपसे रूबरू होते थे और अपने जज्बात, ख्यालात और ये आंसर सेशन आपके साथ करते थे। अल्ताफ साहब, आप अपने जज्बात हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू अबरार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। तो जिस तरह मैंने मेहनत की उस तरह आपने भी अपने प्रोग्राम्स के लिए मेहनत की। तो सबसे पहले मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला। और मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा बिहाइंड द कैमरा जो हमारे हैं, बेग साहब, इनायत बेग साहब, ही इज फ्रॉम बडगाम है। तो ये हमारे बिहाइंड द कैमरा काम कर रहे हैं पूरे महीने। इसने भी अपना वक्त, अपना सब कुछ इस पर लगा दिया। तो मैं आप दोनों का पहले शुक्रिया अदा करता हूं। अबरार साहब, आपने यहाँ एक बात छेड़ी कि एक पंडित का नाम आया है, तो उसका आपने इन्हें बताया कि अगर उनका नाम उसमें आएगा तो वो खुद मख्तियार रहेगी कि जो ये टिकट है उसका जो पैसा है वो उसको दिया जाएगा। हमने टिकट वैसे भी बुक करके रखी है, 27 का बैच है। तो उसी में ये शख्स या ये हमशेरा या हमारी माँ या हमारा भाई या दो 27 तारीख को यहाँ से निकलेंगे। अबरार साहब ने आपको पूरी तरह से समझाया है कि आपका अगर कोई नाम रह गया है तो स्क्रीनशॉट्स आपके पास मौजूद होंगे। तो नंबर भी इन्होंने आपके साथ शेयर किया कि नंबर क्या होगा, उसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट्स देंगे। मैं आप लोगों का भी बड़ा शुक्रगुजार हूं जिन लोगों ने इसमें हमारी मदद की। हम तो बना सकते हैं, हम तो आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट जो किया है वो आप लोगों ने किया है। आप लोगों ने शेयर किए, आप लोगों ने दूसरे लोगों के साथ डिस्कस करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया है। इससे पहले भी हमने 2-3 साल प्रोग्राम्स बनाए हैं, लेकिन इतना रेस्पॉन्ड नहीं आया है जितना इस बार हमें देखने को मिला। अबरार साहब ने गिव अवे किया था और भी हमारे दोस्त थे, आशिक पडर साहब, उन्होंने कुरान के हवाले से प्रोग्राम किए थे। एक हमारे बुरहान हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने भी कुछ दिनों हमारे साथ अनंतनाग में इस तरह किया। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे प्रोग्राम्स को कामयाब करने के लिए। मैंने उस दिन भी कहा था अबरार साहब की कोई भी सोशल मीडिया पे अगर ऐसा प्रोग्राम करता है तो उसको सराहना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो, क्यूएनएस को छोड़ के कोई भी सोशल मीडिया नेटवर्क हो, उससे मोहब्बत देना जरूरी है। क्योंकि अब मैस हो गया है सोशल मीडिया पे, तो उसमें से कुछ अलग करना, लोगों को किस तरह पहुंचाना अच्छी बातें, हम सबकी जिम्मेदारी है। और जिसने भी सोशल मीडिया के हवाले से अपनी जिम्मेवारियां निभाई हैं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं और उनसे अगले साल उम्मीद रखते हैं कि वो इसमें दोबारा फिर हमारे ऐसे प्रोग्राम्स करेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बहनें हैं, कुछ भाई हैं, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने जवाब दिए हैं, तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी दरख्वास्त रहती है कि इस प्रोग्राम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग कहीं होंगे, किसी को पता नहीं होगा, तो आपका शेयर इंपॉर्टेंट है। कहीं उसका नाम इस वक्त जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो कोई नाम कोई हमारे साथ इस वक्त लाइव नहीं होगा, तो उसके आपके शेयर से उसको नोटिफिकेशन आएगी। तो वो इसलिए मैं बार बार पूरे महीने इनको शेयर करने के लिए कह रहा था। शायद कुछ लोग ऐसा, अबरार साहब कहते थे कि फॉलोअर्स के लिए या कुछ और के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है हमारे पास, पुराना नाम है, पहला सोशल मीडिया नेटवर्क प्लेटफॉर्म है कश्मीर में। पेजर जब हुआ करता था तब से ये क्यूएनएस का नाम चल रहा है। उसके बाद एसएमएस के थ्रू, उसके बाद अब फेसबुक। तो उसके लिए हम कभी ना हमने किया है, ना हमें करना है, ना हमें इसमें कोई इंटरेस्ट है। हमारे पास काफी हैं, जितने हमें देख रहे हैं वो हमें देख रहे हैं। तो अबरार साहब, मैं फिर से इन सबका शुक्रिया अदा करता हूं, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। तो इस प्रोग्राम के हवाले से टाइमिंग आप थोड़ा आहिस्ता, आप तेज बोल रहे हैं कि 21 तारीख को हार्वर्ड स्कूल में, 21 तारीख को हार्वर्ड स्कूल में 12 बजे जिनका हम नाम लेंगे उनको वहां पहुंचना है। और उन लोगों को भी पहुंचना है जिनका स्क्रीनशॉट अपने पास मौजूद है, हमसे रह गया है।
अगर हमसे रह गया है तो आपके पास इंशाल्लाह मौजूद होगा। तो वो स्क्रीन शॉट आप रखेंगे, आप फिक्र नहीं करना, कोई भी नहीं इंशाल्लाह छूटेगा। हमने सच्चे दिल से इस प्रोग्राम को किया है, तो किसी का दिल हम नहीं दुखाएंगे। जिन्होंने सही जवाब नहीं दिया है उनका भी हमारे लिए प्यार है, एहतराम है, इज्जत है कि उन्होंने इस प्रोग्राम में हमारा साथ दिया है। और जिन्होंने सही जवाब दिया है इंशाल्लाह, जिन्होंने इस साल सही जवाब नहीं, अगले साल जरूर वो सही जवाब देंगे। और जो मकसद हमारा यही था दीन इस्लाम के हवाले से ऐसे प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना कि ताकि दीन इस्लाम के हवाले से नॉलेज में इजाफा हो जाए, जो बार बार अबरार साहब भी कह रहे थे। तो 27 तारीख को हमने ये 12 बजे रखा है हार्वर्ड स्कूल में। तो वहीं पे अनाउंस होगा उस लकी विनर का जिनका हम आज नाम लेंगे। वो वहां पे आएंगे और उनके सामने वो अपने हाथ से इस चिट को लिखेंगे और उस बॉक्स में डालेंगे, और वहां पे बैठ के एक शख्स एक नाम निकालेगा। अगर औरत का होगा या बहन का होगा या माँ का होगा तो उसका जो मुहर्रम है वो भी QNSC टिकट प्रोवाइड करेगा। ठीक है अबरार साहब? तो अबरार साहब थोड़ा सा इसमें आप आहिस्ता आहिस्ता इन्हें फिर से समझाइए क्या है अब, और फिर नाम लेना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले ये टिकट कहाँ पे उठने वाली है, यानी कि वेन्यू जब हम 21 तारीख को 21 अप्रैल को संडे के दिन बरोज इतवार 12 बजे कश्मीर हार्वर्ड स्कूल मलबाग श्रीनगर, आप सबको दावत है, आप वहां पे आइएगा। लेकिन इन लोगों को जिनके हम नाम देने वाले हैं इनको खसूसी दावत है, क्योंकि इनके ही नाम उस बैलेट बॉक्स में डाले जाएंगे जिसमें से टिकट उठाई जाएगी। तो ये आपके साथ शेयर करना जरूरी था कि ये लोग जो है जिनके हम नाम लेने वाले हैं, जिनके हमारे पास फिरिस्त इस वक्त आ चुकी है, हमने जिनके सही जवाबात तस्लीम शुदा सही जवाबात है उनके हमने एक फिरिस्त बनाई है, एक लिस्ट बनाई है। ये इन सारे लोगों को वहां पे आना जरूरी है। ये अपने हाथ से एक चिट्ठी बनाएंगे, उस बैलेट बॉक्स में डालेंगे और उसी में से एक चिट्ठी उठेगी। तो ये सही जवाबात है जो आज तक हमें मिले हैं। अगर इसमें से कोई भी जवाब छूट चुका है, अगर हमसे गलती हुई है, चूंकि इंसान है और बशर से गलती हो सकती है, तो अगर हमसे गलती हुई है, हमने आपका नाम तस्लीम नहीं किया, आपका सही आंसर तस्लीम नहीं किया है या आपका नाम नहीं आ चुका है, तो एक नंबर आपसे के साथ फिर से एक बार शेयर करूंगा। इस नंबर पे आप जो है स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं अपने सही जवाब का। तो हम इंशाल्लाह जो है आपके आंसर को एक बार फिर से देखेंगे, फिर से उसे कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। अगर हमसे गलती हुई है तो उसे सुधारेंगे। तो ये नंबर आपके साथ शेयर करूं 6005749985। एक बार फिर से बोल दूं 6005749985। सोशल मीडिया मैनेजर हमारे जान मोहम्मद है, इनके साथ आप राब्ता भी कर सकते हैं। इनके नंबर पे जो है आप ये स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। फिर से हम कोशिश करेंगे कि आपके नाम को जो है कंसिडर किया जाए। इसके मजीद हमने ये भी बोला था कि कुछ हिंदू और गैर मुस्लिम भाई भी बहनें भी हम इसमें आंसर दे चुके हैं। अगर उनको चिट्ठी उठती है, उनका नाम उठता है, तो उसके बाद हमें QNS की जानिब से पूरा इख्तियार दिया जाता है कि वो क्या करें, क्योंकि हम उनका दिल नहीं दुखाना चाहते और उन्हें जो कोशिश की है हमारे प्रोग्राम में, जो पार्टिसिपेट किया है, हम उसे भी रायगा नहीं होने दे सकते हैं। तो आप जी मैं एक अबरार यहाँ पे एक बात, हमसे अगर कोई गलती हो गई है, मैंने आखिरी वाले प्रोग्राम में इनसे माफी मांगी थी कि अगर कोई गलती इसमें हुई है सवाल जवाब के हवाले से, तो इंशाल्लाह आगे हम इसमें बेहतरी लाएंगे। तो उसके लिए मैं आज एक बार फिर से आप लोगों से माफी मांगता हूं कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए आप माफ करेंगे और ये समझ के माफ करेंगे कि ये हमारा पहला इनिशिएटिव है इस तरह का, तो इसलिए आपको माफ करना पड़ेगा। अल्लाह ताला के दरबार में भी हमने अपना नाम डाल के रखा है कि हमें अगर कोई गलती हुई है तो हमें माफ किया जाए, अल्लाह से दरख्वास्त की है। तो आपको इसलिए माफ करना है कि मैं ऑडियंस को बोलता हूं कि इसलिए आपको माफ करना है कि हमारा ये पहला इनिशिएटिव है, ये कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में ऐसा पहला इनिशिएटिव है जो हमने लिया है। इसमें हो सकता है हमारे से गलतियां होंगी, उसके लिए मैं हाथ जोड़ कर आप सभी बहनों से, भाइयों से, बच्चों से, बुजुर्गों से, बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किए, उनसे मैं सबसे माफी मांगता हूं। मौका दे दीजिए, मौका दे दीजिए, इंशाल्लाह बेहतरी लाएंगे। सवाल में कुछ हेर फेर हुआ है उसके लिए भी माफी मांगता हूं, लेकिन अगले साल जब हम आएंगे तो एक बेहतरी के साथ आएंगे और ये आपके साथ वादा है कि उस वक्त बेहतरी होगी, उस वक्त कोई हमारे से गलती नहीं होगी और वो माफी के लिए भी नहीं है, क्योंकि इस बार हमने पहला एक्सपीरियंस किया है। तो इसके लिए मैं सबसे माफी मांगता हूँ। बिल्कुल सबसे माफी है, सबसे माजूद का है कि अगर किसी भी किस्म की गलती हुई है तो उसके लिए हमें माफ कीजिएगा, क्योंकि इंसान है, बशर है और हमारा इस तरह का, चूंकि हम इससे पहले बहुत सारे इनिशिएटिव ले चुके हैं, लेकिन इस तरह का इस स्केल का एक पहला इनिशिएटिव था, इसमें हो सकता है कि गलती हुई हो, उसके लिए आप हमें मेहरबानी करके माफी दीजिएगा। क्योंकि आप अगर नामों का सिलसिला शुरू करेंगे तो हमारे नाजरीन इस वक्त बेसब्र हैं
میں آپ مجھے بول رہے ہیں نام لینے کا کہ آپ لے لیں گے پہلے کہ میں پہلے لے لوں؟ جی کچھ نام جو آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں جو آپ نے رکھے ہیں. جی جی، تو آپ وہاں پہ نظر رکھ لیجئے. جی اس میں کچھ نام ابرار ایسے ہیں جو مطلب ایسے نام ہیں جو پڑھے نہیں جا رہے ہیں، جی ان کو میں رکھ لیتا ہوں، پھر لاسٹ میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. جی پہلا نام ہے محمد اشرف پرے. جی محمد اشرف پرے ہیں جنہوں نے صحیح جواب دیا ہے. احمد منظور ہیں دوسرا جنہوں نے صحیح جواب دیا ہے. شازیہ عرفان انہوں نے صحیح جواب دیا ہے. اور عارف موزم انہوں نے صحیح جواب دیا ہے. اشفاق، یہ فیس بک پہ جو نام ہے وہی ہم لے رہے ہیں. اشفاق ہیں. میر طالب ہیں. رمیز ڈار ہیں. وانی اشفاق ہیں. راتھر عرفا راتھر حبسہ راتھر، یہ حبسہ راتھر ہیں. مسرت میر ہیں. مفتی شوکت احمد قاسمی صاحب ہیں. زاہدہ بٹ ہیں. احمد نذیر ہیں. ملک مسعود ہیں اور ملک بردرز ہیں. شبیر مجید ہیں. محمد امین ہیں. انجم مختار ہیں گجر. طاہر احمد لون ہیں. محمد سلیم ہیں. ڈار حسن ہیں. الطاف خان صاحب ہیں. راشد مجید ہیں. رئیس احمد بٹ. لون آصف. بنت فاطمہ. حکیم تجمل ہیں. اویس منظور ہیں. لون طاہر ہیں. پرویز احمد ہیں. عدنان شنول ہے کچھ. علی محمد ڈار ہیں. اشرف علائی ہیں. پرنس اسلم ہے. اطر محمود ہے. جو نام میں روک رہا ہوں وہ میں بعد میں پڑھوں گا. ارشد بابا ہیں. میر طالب ہیں. رمیز ڈار ہیں. میر شوکت ہیں. زاہد ہیں. عبد الزاہد ایکس سے زاہد ہے. میر ارشد ہیں. تمنا بٹ ہیں. لون طاہر. رضوان شاہ. ثاقب مشتاق. شاہد یوسف. شبیر احمد. شبیر مجید. ثنا ہے. عاقب وانی ہیں. سجاد رشید ہیں. رضوانی ہے. پنڈت کا ہے، کیا نام ہے یہ، کون سا ہے یہ؟ رومی کول ہے یہ ایک. اشفاق تانترے. زبیر تانترے. ٹی آر طاہر. عبد الرشید راتھر. امتیاز احمد. بشیر احمد. شبیر احمد. علی محمد. صدف جان. فردوس. وسیم میر. ہمایوں اسلام. ساگر شیخ. عزیز بٹ. مرتضی وانی. عید ان. محمد اشفاق خان. زیان یاسر. بٹ مہناز. امی عمر. مقصود رشید. حاجی غلام قادر. مشتاق گنائی. شوکت احمد وانی حافظ. حزیر. اعجاز علی. زہرا. سید نساء. اور یہ میں بعد میں کچھ نام ہے ایسے جو میں بعد میں پڑھوں گا. سلفی نذیر احمد. لیاقت احمد. لیاقت حمید. بٹ زہرا. فاروق احمد. مصباح راجہ. تنویر الاسلام. سیاح اسلم. حارث فیاض گنائی. صادق عامر. شیخ حذیف. عادل گنائی. دانش مشتاق. کشمیر کانی شالز. بنداس طیبہ. مدثر احمد بٹ. جنت جان. زبیر رشید. برندد. گوسیا ایوب. شاہنواز ہرا. مجید نبی راتھر. کچھ نہیں
चौधरी मुश्ताक, लतीफ तेली तेली, निसार सईद, साजिद हुसैन, फयाज भट्ट, आसिफ इकबाल, जीजे रैना, सबीना भट्ट, डॉक्टर एजाज अहमद हैं और पीरजादा बशारत हैं, अलीजुल इस्लाम हैं, शेख सब्जार हैं, मोहम्मद इकबाल बला, साकिब अहमद मुतू, मुस्लिम क्वीन, असमा मजीद, मोहम्मद फैजान, शौकत अहमद, मसरत वकाल, सईद रईस अंद्राबी, इशफाक अहमद, निसार अहमद बेग, मजीद, ये मैं कुछ नाम रख रहा हूं, ये बाद में पढ़ूंगा मैं, उज़मा, निसार अहमद बेग, हर्टिड अदा, जन्नत जान, गोसिया अयूब, मोहम्मद अली, जुबैर रशीद, ये मैंने पढ़े हैं ये नाम। फिरदौस अहमद नजार हैं, उमर खालिक हैं, दोहरा मलिक हैं, अबू खुजैफा बिनती कश्मीर, वानी अमीन, गुलाम रसूल बडाना, बेग रूफ, नाजमा हैदर, मोहम्मद आफान, मोहम्मद एमडी आफान, तैयबा खातून काजी, एजाज रथर, BYGD, ये अख नावा, ये मसला है, ये मैंने छोड़े हैं कुछ नाम, ये मुझे पढ़ने में डिस्टर्ब करते हैं। हफीजुल्लाह कश्मीरी, एजाज अहमद, हमतरी फर्स्ट, आबिद बेल, खान मोहम्मद नक्शबंदी, अहमद रजा, मोहम्मद इब्राहिम कासमी, मुश्ताक वानी, मुश्ताक, सईद रईस इंद्राबी, साकिब मुश्ताक, मुजीब अहमद, हफीजुल इस्लामुल हक, रूबी जान, अबू हाफिज हब, ये हैं हमारे नाम। जहरा, अली शाह, मुदस्सिर सीमट, हिना गुलजार, ताना डॉल, मुबीना चालकू, जाहिदा भट्ट, जीनत वानी और गुलजार अहमद, ये मेरे पास नाम है। और भी हैं, आप कुछ पढ़ लीजिए सो दैट मैं मुझे रिलैक्स मिलेगा, मैं इन नामों को ठीक। तो और जो बाकी बचे हुए नाम हैं, और भी नाम है, पहले मैं कुछ नाम आपके सामने रखूं। और फैसल नजीर सकबी है, उसके बाद वानी आदिल हमीद है, HAMEED, उसके बाद मीर ज़हूर अजमीरी है, शकील भट्ट है, वानी तौसीफ अहमद है, भट्ट मंजूर है, हिजतुल इस्लाम है, भट्ट फैजान है, जमील भट्ट है, प्रिंस इशफाक है, साजिद फाशू है, SJRNS मलिक है, मोहम्मद शफी है, वीरी इशफाक है, WEIRY, उसके बाद फयाज भट्ट है, आदिल मट्टा आदिल है, बिलाल अहमद है, इम्तियाज अहमद है, ठोकर साहिल है, इशू इशफाक है, जावेद इकबाल मवारी है, MAWARY, मोहम्मद अबू बकर है, मुश्ताकुल इस्लाम है, अजान है, बिलाल है, अता मोहम्मद है, जिद्दी बातें हैं, इट इज मीर है, यासिर मोहम्मद है, मिस खांडे हैं, आफिता आदिल है, मल्ला रबीहा है, जाहिद अली है, भट्ट जारिया है, मोहम्मद जुबैर हैं, मलिहा कुरैशी हैं, एजाज गुरु है, सलीम ककरू है, फैजान मंजूर है, मुख्तार हैं, अदनान अहमद हैं, भट्ट सुहेल हैं, इम्तियाज अहमद हैं, इम्तियाज मलिक हैं। अबरार साहब, आप वॉइस को थोड़ा ये पूरा कर दीजिए। वॉइस ना यहाँ ये ना बटन जो इसका है ना, इसको मुझे लगता है वो बंद है ना वॉइस का, ये ना गोल। हाँ, आप चेक कर लीजिए। हेलो, इसको थोड़ा सा घुमाइए। हेलो, ये ना गोल। आप कर लीजिए आवाज। हेलो, इसको थोड़ा सा घुमाइए। हेलो, हाँ, ये बंद थी थोड़ा। आप कर लीजिए आवाज। हेलो, इसको थोड़ा सा घुमाइए। हेलो।
माफ कर लीजिए आपको करना चाहिए बोलिए। जी, उसके बाद इम्तियाज अहमद हैं, इम्तियाज मलिक हैं, मुदस्सिर खान एडवोकेट हैं, रियाज अहमद हैं, जियो जान हैं, JIOJAN, तौफीर अहमद हैं, GM भट्ट हैं, सरीरुल हक हैं, अल्ताफ राजा हैं, बट साहिल हैं, अरशद मीर साहब हैं, नवाब हुसैन हैं, तौफीर अहमद हैं, मुश्ताक अहमद राथिर हैं, जारा जुहा हैं, लोन ताहिर हैं, अबू जैद हैं, तमन्ना भट्ट हैं, उमर बशीर हैं, शाह फेरोज हैं। इसके मजीद सरफराज खान हैं, कामरान खान हैं, हाफिजुल हक हैं, शब्बीर अहमद है, इसहाकुल इस्लाम हैं, शाकिर मजीद हैं, अली मोहम्मद है, फैसल बशीर है, जीनत मीर है, वानी शीमू है, सजाद हुसैन है, इशफाक अहमद है, मुबारिक शाह है, वानी शहबाज है, मलिक तौबा है, बट फरहाद हैं, मुश्ताक अहमद राथिर हैं, इरफान मकबूल है, लोन मंजूर है, गुलाम हुसैन मलिक हैं, जॉन है, लोन अलीजा है, मुफ्ती शौकत अहमद कासमी है, फिरदोस राथिर है, खान फिरदोस है, रईस है, जावेद हेल्थ केयर है, जलालुद्दीन है, वसीम सुल्तान है, हमाद फिरदोस है, मीर तारिक है, बट कामरान है। इसके मजीद साहिल कोयूम शाह है, सईद रईस अंद्राबी है, जाहिद बट है, परे इशफाक है, मोहम्मद रफीक है, आदिल साकिब है, इरफान बट है, बासित नजीर है, मीर शौकत है, शेख वहीद है, रोजी वानी है, मीर शाकिर है, आसिफ इकबाल है, शाह नूर है, तारिक खान है, रईस बख्शी है, हफीजुल्लाह अल कश्मीरी है, सोफी तैयब है, बट है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट है, शेख दाऊद है, जान मोहम्मद नक्शबंदी, असरार है, मलिक मसूद है, इशफाक मजीद है, आसिफुल्लाह अशरफी है, एजाज अली है, मुजतबा अली है, हाशिम आमला है, डार अली है, उजामा उमैजा है, मीर जहूर है, नूरैंस कॉस्मेटिक कुपवारा है, तनवीरुल इस्लाम है, फरहद हिलाल है, जावेद वानी है, उजैर खान है, राथर वाजिद नजीर है, डॉक्टर एजाज अहमद है और असरारज है, ये ASRARJ है, पीरजादा बशारत है, मुइजुल इस्लाम है, शेख सब्जार है, साकिब अहमद मत्तू है, अस्मा मजीद है, मोहम्मद फैजान है, मसरत बकाल है, इशफाक अहमद है, उज़मा उमैजा है, जन्नत जान है, शुएब बट है, सजाद अहमद है, नासिर अहमद बेग है, गौसिया अयूब है, जहांगीर बट है, बिलाल कुमार है, मुदस्सिर राथिर है, मुजम्मिल है, अल्ताफ हुसैन है, आर हीमू है, हमाद फिरदोस है, शेख तौहीद है, फरहद अर्नोल्ड है, ARNORLD, नजीर मीर है, जुनैद सलमानी है, तमन्ना जान है, इरफान मुस्तफ़ा नाजकी है, हिलाल अफंदी है, आमिना इकबाल है, शौकत नबी बट है, आरे लोन है, गुलफाम बरजी है, मलिक मसूद है, बासित बशीर है, मकसूद राशिद है, नाहिला वानी है, हैदर उस्मान है, अब्दुल रऊफ है, तुरुक आकिब खान है, लोन आसिफ है, फयाज बट है, अवान सुहेल है, इनामुल हक है, दिलावर डार है, खान इम्तियाज है, अल्ताफ राजा है, जरीफा बेगम है, हफीजुल्लाह अल कश्मीरी है, फयाज बट है, याहिया जान है, नवाज मलिक है और कौसैन मलिक है। इससे पहले कि अल्ताफ साहब कुछ और जो बचे कुछ नाम है वो पढ़े, मैं आपको बता दूं कि इन सारे नामों में अगर कोई नाम जो है आपको लगता है कि ये आपका नाम है और आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये आप ही हो कि कोई और हो, तो आप अपने सही जवाब के साथ जो है इस दिए गए नंबर पे जो है आप अपने जवाब भेज सकते हैं। जो हमने आपके साथ अभी नंबर शेयर किया था उस पर आप भेज सकते हैं। तो
یہ اس نمبر پہ آپ اس نمبر پہ آپ اپنے اسکرین شاٹ شیئر کیجئے اور اس کے بعد جو ہے آپ کا آنسر ہم پھر سے ایک بار کنسیڈر کرنے کی کوشش کریں گے. یہ نمبر ہم نیچے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دیں گے اور بھی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی ہم ڈسکرپشن میں ایک بار پھر سے لکھ دیں گے. الطاف صاحب آپ ان کے ساتھ اور بھی آپ کچھ کمنٹس میں پڑھ رہا تھا, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, ہم یہ فیس بک پیج پہ یہ بھی ڈال دیں گے. میں جان ابرار صاحب وہ لے لیجئے آپ, اسکرین شاٹس کچھ آئے ہیں, اسکرین شاٹس کچھ اگر آئے ہیں تو وہ بھی آپ اسی وقت پڑھ لیجئے. اور ہم یہ فیس بک پہ بھی یہ سارے نام تھوڑی دیر کے بعد, لائیو کے تھوڑی دیر بعد یا شام کو پبلش کر دیں گے, اور پبلش کر دیں گے. اور میری سب سے درخواست ہے کہ اس میں کچھ نام ہے, دوحہ ملک ہے, خان کوثر ہے, جو نام رہ گئے تھے جن کا وہ اس میں ڈھونڈ رہا ہوں نام کن کا ہے. تو وہ آپ سے درخواست ہے کہ جان صاحب آپ یہاں لائیے, یہ بھی پڑھیں گے. کتنے آئے ہیں؟ ابھی ایک ہی نام آیا, بلال احمد. جی ٹھیک ہے. تو یہ جو جن کا ہم نے نام لیا ہے اس میں کچھ لوگوں کا نام مدثر میر ہیں, ہی از فرام گلاب باغ. علی محمد ہیں, ہی از فرام گلاب باغ. تو آپ سب سے میری درخواست ہے کہ اگر کسی کا رہ گیا ہے تو وہ ضرور اس پہ وہ اسکرین شاٹ بھیج دے, اور اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو بعد میں دیکھیں گے. ہم نے جو ہمارے پاس جو نام آئے تھے وہ ہم نے انشاءاللہ الرحمن وہ نام سب پڑھے ہیں. تو آپ سے میری درخواست ہے کہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں. ایک چھوٹی بیٹی کا نام میں ڈھونڈ رہا ہوں یہاں پہ, جن کا نام میں نے لکھا تھا لیکن یہاں پہ مجھے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. وہ کیا نام اس نے مجھے بولا تھا کچھ, مجھے وہ یاد نہیں آ رہا ہے. تو ابرار صاحب آپ یہ دوبارہ سے ان کو وینیو کا بتائیے. تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ 21 اپریل کو انشاءاللہ مستعان ہم جو ہے یہ جو بیلٹ باکس ہے یہ اس کو اٹھانے والے ہیں. تو وینیو ہے کشمیر ہاورڈ اسکول, ملباغ, سری نگر. اور 21 اپریل یعنی کہ بروز اتوار دن کے 12 بجے جو ہے انشاءاللہ مستعان ہمارا جو پروگرام ہے وہ سٹارٹ ہوگا, اور اسی وقت جو ہے یہ بیلٹ باکس اٹھایا جائے گا ان تمام ناموں کا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اس کے مزید میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی نام جو ہے وہ رہ گیا ہے, ہم سے غلطی ہوئی ہے, تو ہم یہ جو نمبر ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں, ابھی ہم نے ڈسکرپشن میں بھی یہ ڈال دیا. اور ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا دوں 6005749985, اس پہ آپ اپنا جو ہے صحیح جواب کا اسکرین شاٹ بھیج سکتے ہیں. چاہے آپ نے ایک ہی بار صحیح جواب کیوں نہ دیا ہو, آپ اپنا جو ہے صحیح جواب کا اسکرین شاٹ اس پہ بھیج سکتے ہیں. اس کے مزید اگر آپ کو یہ کنفیوژن ہے کہ اگر آپ کے نام کا کوئی اور انسان ہے, آپ کو یہ خبر نہیں کہ کیا آپ یہی ہو کہ کوئی اور ہے, جیسے ہم یہاں پہ اگر ہم نے کسی کا نام پڑھا ہے, اگر وہ آپ اس کے ساتھ نام شیئر کرتے ہیں, جیسے فیاض بٹ یہاں پہ ایک نام ہے, بڑا کامن سا نیم ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ فیاض بٹ میں ہوں اور فیاض بٹ دوسرا کوئی بھی ہے اور میں نے صحیح جواب دیا ہے, فیاض بٹ کوئی اور ہے, تو آپ اپنا جو ہے اسکرین شاٹ وہ ہمیں اس نمبر پہ بھیج سکتے ہیں. اس کے مزید جو ہے آپ وینیو پہ بھی آ سکتے ہیں اور وہاں پہ بھی اپنا اسکرین شاٹ جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, ہمیں دکھا سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے آپ سے پہلے ہی درخواست کی تھی جب ہم ایک کوشچن آنسر سیشنز کر رہے تھے, اسی وقت ہم نے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ اپنے صحیح جوابات کا اسکرین شاٹ لے 15 منٹ والا نا, 15 منٹ میں جنہوں نے دیا ہے, پہلے 15 منٹ میں ود ان فرسٹ 15 منٹس, یعنی کہ جس ڈیوریشن کے اندر ہم لائیو تھے اسی ڈیوریشن میں آپ نے آنسر دیا ہوا آنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے اگر ہمارا 6 بجے پروگرام ختم ہوا تو آپ نے اگر 6:01 پہ بھی آنسر دیا ہے تو اسے ہم نے کنسیڈر نہیں کیا ہے, چونکہ ہم نے پہلے ہی آپ سے کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جس ڈیوریشن تک ہم لائیو ہے اسی ڈیوریشن تک جو آپ کے آنسرز کنسیڈر کیے جائیں گے. اس کے بعد اگر آپ نے آنسر دیا ہے تو اسے کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. تو ود ان دیٹ ڈیوریشن, یعنی کہ اگر آپ نے انہی 15 منٹس میں اپنا جواب دیا ہے, اس کا اسکرین شاٹ لیا ہے, وہ آپ نے محفوظ رکھا ہے, تو آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اسے ہمیں دکھا سکتے ہیں. یا تو آپ وینیو پہ آئیے, لیکن بہتر یہ رہے گا کہ آپ ابھی ہمارے ساتھ وہ شیئر کریں. تو ابھی جب ہم یہ ناموں کی جو فہرست ہے جب ہم اسے پبلش کریں گے تو اس وقت آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کیا جائے. تو نمبر جو ہم نے واٹس ایپ نمبر دیا ہے ہمارے سوشل میڈیا مینیجر جان محمد کا, وہ ہے 6005749985. اس نمبر پہ آپ جو ہے اسکرین شاٹ بھیج دیجئے. اور اگر اس فہرست میں آپ کا نام رہ چکا ہے تو ایک بار پھر سے میں آپ کو مدعو کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ وینیو پہ ضرور آئیے گا 21 تاریخ کو, لیکن ان لوگوں کے جن کے ہم نے نام لیے ہیں
ان کو خصوصی انویٹیشن ان کو ضرور آنا پڑے گا. دو نام جو ہے میں ابرار صاحب یہ کہنا چاہوں گا, بٹ تمنا ہے اور تمنا بٹ ایک ہے, یہ دو نام ہے جی. یہ مجھے کمنٹ باکس میں مل رہے ہیں نا, یہ کچھ یہ بٹ تمنا ایک ہے, تمنا بٹ ایک ہے, اور عنایت اللہ بٹ ہیں ڈوڈا کے, یہ بھی ہمارے ایک یہ جنہوں نے صحیح جواب دیا ہے. تو انشاءاللہ الرحمن اب ہم نے اس پروگرام کو اختتام کرنا ہے, اور جو بچے ہیں وہ آپ اسکرین شاٹ بھیج دیجئے, اور ہم یہ فیس بک پہ بھی اپلوڈ کر دیں گے یہ نام وام اس کے کیا ہیں. تو میری سب سے درخواست ہے کہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ شیئر کرے گا تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ پہنچے. کچھ لوگ آواز کا بول رہے تھے, اور ایک نام ہے جن کا نام ہے فیروز بٹ جی, فیروز بٹ ہیں ایک نام جنہوں نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجا ہے. تو کچھ ہمیں رہ گئے ہیں, تو شکریہ فیروز بٹ صاحب آپ نے اسکرین شاٹ بھیجا ہے. تو ڈوڈا کے ہیں, پنچ کے ہیں, وہ بھی اس میں ہیں بہت سارے. تو انشاءاللہ الرحمن 21 تاریخ کو آپ سب کو ہماری طرف سے دعوت ہے جنہوں نے جواب دیا ہے. جی. تو انشاءاللہ الرحمن 21 تاریخ کو 12 بجے ہم ہاورڈ سکول ملباغ حضرت بل میں ملیں گے. تو اگر آپ کچھ تو اخیر میں آپ سے یہی درخواست رہے گی, چونکہ ہم نے کہا کہ سارے ناموں کے حوالے سے اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کا کنفیوژن ہے تو وہ ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں. ہم کسی بھی طرح سے جو بھی شخص جائے وہ اپنی محنت سے جائے اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی ناانصافی نہ ہو. ہم نے جتنا چاہا ہم نے ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم آپ کے سامنے لے کے آنے کی کوشش کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں. اگر کسی قسم کی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم اسے اگر درست کر سکتے ہیں تو اسے درست ضرور کریں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ اگر نہیں درست کر سکے تو اس کے لیے آپ سے معافی چاہتے ہیں, اس کے لیے معذرت خواہ ہے. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 21 تاریخ کو انشاءاللہ ان سارے ناموں کے جتنے بھی ہم نے نام لیے ہیں سبوں کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ کشمیر ہاورڈ سکول دن کے 12 بجے کیا نام بولا تھا آپ نے؟ وہاں پہ بیلٹ باکس میں جو ہے ہم آپ کا نام ڈال دیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ نام جب دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ کس کا نام اٹھتا ہے. کیا نام بولا تھا؟ اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہوگا کہ وہ حج بیت اللہ کا اور وہ کیا نام بولا تھا کا دیدار کرنے کے لیے چلا جائے. تو اس میں چونکہ آپ بخوبی واقف ہے ہاں, کہ اس میں کیا تھا کرائیٹیریا, چونکہ یہ تھا کہ لکھ کے بھیجو, یعنی کہ جو جیریشن کے اندر ہم لائیو تھے, الطاف صاحب لائیو تھے, اسی جیریشن میں آپ نے آنسر دیا ہونا چاہیے. اگر اس فہرست میں آپ کا نام نہیں آیا اور نام دیا تھا تو آپ اس نمبر پہ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا نام لیا میں نے آپ کا, کیا نام ہے؟ 749985. نواز میں بھی یہ نمبر ہے. اگر آپ کا نام نہیں آیا ہے تو آپ وہ لکھ کے سکتے ہیں اس نمبر پہ, آپ واٹس ایپ ہمیں اپنا اسکرین شاٹ بھیج سکتے ہیں, یا آپ 21 تاریخ کو انشاءاللہ مستان دن کے 12 بجے کشمیر ہاورڈ سکول آ سکتے ہیں. وہاں پہ بھی آپ یہ اسکرین شاٹ دکھا سکتے ہیں. اس کے بعد اس میں ہم آپ کا نام ضرور ڈالیں گے, لیکن فی الحال کے لیے جتنے بھی نام آئے ہوئے ہیں ان کی فہرست جو ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اپنے پیج پہ اسے پبلش بھی ضرور کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ کوشش ہے آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی, آپ نے اس کو ضرور سراہا ہوگا, چونکہ حضرت صاحب نے پہلے ہی کہا کہ ایسی بہت سی کم کوششیں ہیں جو سوشل میڈیا پہ کی جاتی ہیں جن سے کہ ہمارے معاشرے کو صحیح بنایا جائے, دین کو تھوڑی سی ہماری طرف سے تھوڑی سی مدد ملے, یا ہم دین کو تھوڑی سی سے اپنے دین کے حوالے سے اپنے قدم بڑھائیں. تو ایک چھوٹی سی ہماری کوشش, امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی. اس رمضان اللہ کے فضل سے ہمیں کئی سارے توفیق دیے گئے, جس میں ہم نے گیو اوے بھی بہت سارے کیے, بچوں کے ساتھ بات کی, بزرگوں کے ساتھ بات کی, کئی سارے توفیق اللہ کی طرف سے ہمیں دیے گئے. یہ اللہ کا ہی فضل ہے, اور آپ کا پیار ہے, آپ کی محبت ہے, آپ کی دعائیں ہیں, جس کی وجہ سے ہم نے یہ سارے پروگرامز آپ کے لیے لے آئے. انشاءاللہ مستان آگے بھی اسی طرح سے کام کرتے رہیں گے, بشرطے آپ کا ساتھ ہو, آپ کی محبت ہو اور آپ کا پیار ہو. جب وہ رہے گا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم اور بھی پروگرامز لے کے آئیں گے, اور بھی اسی طرح کی کوششیں کریں گے. اس کے مزید جو ہے آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہیں, سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, تو اپنے سوشل میڈیا فالوئنگ کو, اپنے جو لوگ آپ کو پیار دے رہے ہیں اس کو استعمال اس لیے کرو کہ آپ معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. آپ سے آپ کا کیا نام ہے؟ معاشرہ بہتر بنے, آپ کے ایکشن کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے. تو ہماری جو کوشش تھی یہی تھی کہ اس میں اللہ کی رضا ہو, اللہ ہم سے خوش ہوں, اور یہ صحیح بنے, کیونکہ اگر معاشرے کو صحیح ہم نہیں بنائیں گے تو کون بنائے گا؟ اگر معاشرے کے لیے حوالے سے ہم کوشش نہیں کریں گے تو کون کوشش کرے گا؟ جب برائی آتی ہے تو برائی بنا کسی بلاوٹ کے آتی ہے, بنا کسی انویٹیشن کے آتی ہے, برائی خود بخود آ جاتی ہے. لیکن اگر صحیح
चीजें हो, यानी हक की अगर हमें हक चाहते हैं कि हक की परवाज हो, हम चाहते हैं कि हक का बोल बोला हो, तो हक के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हक जो है वो मेहनत से फैलता है, बुराई खुद ब खुद आ जाती है। तो बुराई के लिए किसी भी किस्म की मेहनत की जरूरत नहीं होती, हक के लिए मेहनत की जरूरत होती है। तो हक के लिए बड़ी मेहनतें लगती है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे असहाब ने, उन्होंने बजाते खुद बड़ी कुर्बानियां दी, बड़ी मेहनतें की, ताकि इस दीन की जो है वो सरबुलंदी हो, ताकि जमीन के ऊपर जो है वो इंसाफ का बोलबाला हो। तो उन्होंने बड़ी कोशिशें की, बड़ी मेहनतें की। हम भी थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तरफ से भी जितना हमसे हो सकता है, जितनी हमें अल्लाह ने इस्तिदात दी है, या जितनी हमें अल्लाह ने तौफीक दी है, उतना हम भी करें। उम्मीद करता हूँ कि हमारी कोशिश को पसंद जरूर करते होंगे और हमें इसी तरह से अपने प्यार और प्यार से नवाजते रहेंगे। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, क्योंकि अल्ताफ साहब कुछ और भी नाम आ रहे हैं, कुछ और भी लोग जो है वो फोन कॉल्स, अफजल अबरार मुकदमी, कुछ नाम जो है बहुत सारे हमारे पास आ रहे हैं। तो क्या नाम? इन तमाम लोगों को जो है हम ऐड करना चाहेंगे। फेसबुक नावनस और बहुत सारे नाम जो है, बहुत सारी कॉल्स भी आई हुई हैं, मुझे भी बहुत सारी कॉल्स आई हैं, कई सारे लोगों ने कॉल्स की हैं। आप बेहतर होगा कि आप इस नंबर पे कॉल करें जो हमने नंबर दिया है, इसी नंबर पे जो है आप फोन करें। वो तो नाम लिया हमने, 749985। बेहतर रहेगा कि आप इसी नंबर पे। क्या नाम है आपका? नाम बोलो, नाम। जी, क्योंकि अगर आप नाम बोलो, आपका नाम वालेकुम सलाम, नाम बोलो। देखना पड़ेगा, उसे पहले कंसिडर करना पड़ेगा, उसको पूरी तरह से स्टडी करना पड़ेगा। तो वो चीज हमारे पास रहती है, नाम बोलिए, उसे जरूर देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ कि हम किसी के साथ नाइंसाफी होने नहीं देंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी लोग हमारे कॉल करते हैं, जिन लोगों ने भी आंसर दिया है तो सही दिया, और जिन लोगों ने भी आंसर दिए हैं वो जेन्युइन तरीके से हों, और जिन लोगों ने कोशिश की है, कुछ ऐसे हमारे भाई थे, हमारी बहनें थे, हमारे बच्चे थे जो मुसलसल रमजान से लेके 29 रमजान तक हमारे साथ जुड़े रहे और कंटिन्यूअसली वो रोजाना आंसर देते थे, चाहे सही हो या गलत हो, उससे फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता, बल्कि वो मुसलसल हमारे साथ जुड़े रहे। बिल्कुल वो 5:45 मिनट पे स्टार्ट करते थे और 6 बजे जो है वो हमसे रुखसत होते थे। मुसलसल 29 दिन जो है हमारे साथ रहे। हम नहीं चाहते हैं कि उनके साथ किसी भी किस्म की नाइंसाफी हो, किसी भी किस्म से उनकी जो मेहनत हो। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि एक फेयर एंड स्क्वायर सिस्टम हो, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, कि हमसे कोताही हो उसके लिए और भी आपसे कह रहा हूँ कि उसके लिए हम हाँ है, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमारा आंसर था लेकिन हमने सही जवाब दिया। आप अपने हिसाब से शायद अपना नाम सही कंसिडर जरूर करते होंगे, आपका आंसर सही जरूर होगा, आप अपने हिसाब से कंसिडर कर रहे होंगे कि आपने शायद सही जवाब दिया है, लेकिन हमने उसे सही जवाब कंसिडर किया है कि नहीं, वो बड़ा मैटर है। तो इसलिए आप जो नाम हमें भेजेंगे इनको हम पहले स्टडी करेंगे, इनको देखेंगे सही जवाब थे कि नहीं या गलत जवाब। अगर सही जवाब थे तो इंशाल्लाह आपका जो हम फहरिस्त पब्लिश करने वाले हैं उसमें आपका नाम जरूर डालेंगे, या आप जो है कश्मीर हार्वर्ड स्कूल 21 तारीख को यानी 21 अप्रैल को आएंगे और वहाँ पे जो है हम आपके नाम को अगर हम देखते हैं कि ये सही आपका नाम है तो उसे पहले उस वक्त हम जरूर डालेंगे, क्योंकि ये चीज आपके साथ समझता हूँ कि शेयर करना लाजमी था। तो इस वक्त अगर आप मुझे भी फोन कॉल्स आ रहे हैं, आप कोशिश करें कि इसी नंबर पे आप कॉल करें या इस नंबर पे आप अपना नाम जो है भेज दें, क्योंकि इसमें मैं कुछ नाम पढ़ूंगा। अबरार साहब कुछ नाम है, नाम आए, हाजिब अशरफ हैं, आसिफ रियाज हैं, मीर मुदस्सिर हैं, अब्दुल्ला मीर हैं, अबरार अफजल मखदूमी हैं, शेख शबीर हैं, सेमा मजीद हैं, सिंगर मुश्ताक हैं, सादिक शेख हैं, अशरफ लोन है, जाहिदा है, मुश्ताक शेख हैं, हारून रशीद हैं, नायाब रुकया, ये एक नाम है जी, दुआ मैक है। और आप बेफिक्र रहिए कि हम इसमें मुझे कॉल्स भी आ रहे हैं, कुछ नाम जो है स्क्रीनशॉट्स हमें मिल रहे हैं, वो हम आप ऐड कर देंगे। आप इस नंबर पे अपने स्क्रीनशॉट्स भेज दीजिए, एक बार फिर से मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा, 6005749985। डिस्क्रिप्शन में ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप फोन कीजिए,
ہماری ٹیم اس وقت لگی ہوئی ہے, وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے, کیونکہ جو آپ نام بھیج رہے ہیں شاید آپ اپنے آنسر کو کریکٹ کنسیڈر کر رہے ہوں گے, لیکن ہماری طرف سے وہ کریکٹ آنسر ہے کہ نہیں, ہم اسے صحیح جواب تسلیم کریں گے کہ نہیں, وہ سوال ہے. تو اس لیے آپ جتنے بھی ہمیں اسکرین شاٹس بھیجیں گے, جتنے بھی آپ ہمیں نام بھیجیں گے, تو ہم انہیں پہلے دیکھیں گے, انہیں اسٹڈی کریں گے, کیونکہ آپ نے جو ابھی حضرت کو نام بھیجے انہوں نے وہ نام پڑھے, یہ انہیں پھر چیک کرا ہے, چیک کر کے دیا میں نے, چیک کر کے دے دیا. ہاں تو یہ چیک کر کے ہیں انہوں نے یہاں پہ چیک کیے ہوئے ہیں. تو ہم اور بھی جو نام آ رہے ہیں, کئی سارے نام آ رہے ہیں, کئی سارے ہمیں کالس آ رہی ہیں, مجھے بھی کئی ساری کالس آ رہی ہیں, 100 سے زائد کالس ابھی تک موصول ہوئی ہیں. ان کو ہم دیکھیں گے, آپ کے ساتھ رابطے میں کریں گے, یا آپ اس نمبر پہ جو ہے جو ہم آپ کو نمبر دے رہے ہیں اس پہ آپ کال کریں, اس پہ آپ اسکرین شاٹ بھیجیں, اور آپ اسکرین شاٹ بھیجیں گے تو ہم اسے دیکھیں گے, اسے پرکھیں گے, جب جا کے آپ کے نام کو جو ہم کنسیڈر کریں گے. اخیر میں آپ کچھ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ آپ اگر کچھ بولنا چاہیں تو میں اس کو اختتام پر کروں گا. آپ کچھ اور بولنا چاہیں؟ ریپیٹ نمبر کرنا چاہتے ہیں دوبارہ جس پر بات ہوگی؟ ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے, ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہوا, ایک بار پھر سے میں بول دوں, 6005749985. یہ جان محمد ہیں, ہمارے سوشل میڈیا مینیجر ہیں, ان کے ساتھ آپ رابطے میں جائیے اور ان کے ساتھ یہ آپ کو اچھی طرح سے گائیڈ کریں گے. اسکرین شاٹ ان کو بھی بھیج دیجیے. بہتر نمبر پہ جو ہے آپ اسکرین شاٹ بھیجیے, یعنی کہ جو نمبر ہے اس پہ آپ اسکرین شاٹ بھیج دیجیے, اس واٹس ایپ نمبر پہ آپ کے ساتھ. ابھی ہم اس جو لسٹ نکلے گا اس پر آپ کو آرام سے دکھے گا کہ کس کس کا نام ہے, تو آپ بے فکر رہیے, جو نمبر دیا گیا ہے اس پر اسکرین شاٹ بھیج دیجیے. تو ہم انشاءاللہ, مجھے بہت ساری کالس آ رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں, کوئی ایشو نہیں ہے, یو ڈونٹ ویری. ہم جو ہمیں اسکرین شاٹس ملیں گے ان کو صرف چیک کرنے میں ہمیں 1 گھنٹہ لگے گا, اور ہم آج شام تک 9 ساڑھے 9 کے قریب ایک لسٹ جاری کر دیں گے, وہی لاسٹ لسٹ ہوگا, فائنل لسٹ وہی ہوگی. آپ کے لیے بھی الٹیمیٹم ہے, اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا نام اس میں نہیں ہے تو 9 یا 9:30 بجے تک ہم یہ لسٹ شائع کر دیں گے, اور اس کے بعد اگر آپ نام بھیجتے ہیں تو اس میں لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ 9 ساڑھے 9 بجے تک تمام تر جتنی بھی انٹریز ہیں آپ اپنے نام. ہاں, یہ اچھی بات ابرار صاحب, اچھی بات آپ نے کہی کہ 9:30 تک آپ لسٹ میں اپنا اسکرین شاٹ بھیجیے. فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ یو ڈونٹ ویری, اس میں لگا ہوا ہے بندہ جان صاحب جن کا نمبر دیا ہے ہم نے, اس پر آپ اسکرین شاٹ بھیج دیجیے. تو ہم 9:30 تک آپ کو ٹائم دے رہے ہیں, ابھی 9:30 کو قریب 2-2.5 گھنٹے ہیں, تو ادھر تک آپ جواب دے دیجئے, وہ اسکرین شاٹ بھیجیے, اس کو ہم کر دیں گے یہ, تو وہ ہم سارا لسٹ ڈال دیں گے. آپ بے فکر رہیے. جیسے ابرار صاحب نے کہا کہ ہم 21 تاریخ کو سنڈے ہے, 12 بجے ملیں گے ہارورڈ سکول میں, کشمیر ہارورڈ سکول میں. وہیں پہ ہم انشاءاللہ الرحمن ڈرا کی شکل میں جس شخص کا نام ہوگا یا جس بہن کا نام ہوگا اس کو وہیں پہ وہ دے دیں گے. تو انشاءاللہ الرحمن آپ بے فکر رہیے, لسٹ غور سے دیکھیے گا. اور میری درخواست ہے, اس بار میں آخری بار یہ چیک کروں گا, کیونکہ مجھے بھی خوشی ہے کہ ہم نے 1 مہینے والا پروگرام اس کو پائے تکمیل پہنچایا, اور 21 کو انشاءاللہ الرحمن ہم اس دن بھی لائیو آئیں گے, لائیو بھی چلے گا, اور وہاں پہ بھی ہم کام کریں گے. تو میری سب سے درخواست ہے کہ آپ اس پروگرام کو شیئر, اور میں چیک کروں گا یار, اس بار میں چیک کروں گا کس کس نے شیئر کیا ہے, کتنا پیار کرتے تھے آپ لوگ ہم سے. تو بے فکر ہے, لسٹ ابھی 9:30 کے بعد آپ کو لسٹ مل جائے گا, وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے. 27 تاریخ کو جس کا بھی نام آئے گا, آپ میں سے ہی کوئی ہوگا انشاءاللہ الرحمن, تو 27 تاریخ کو ان کی ٹکٹ ہے, ایکسپٹ ریتو کول, کیا نام, جو یہ ہندو ہے, کشمیری پنڈت ہے. کشمیری پنڈت کا, کیونکہ ہم سب ایک ہی تھے, کشمیری پنڈت ہمارے اپنے ہیں, وہ ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں, تو اس کا نام ہم نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ اس نے جواب دیا ہے. تو آپ بے فکر رہیے. تو 27 تاریخ کو نکلنا ہے, 21 تاریخ کو آپ کا نام ہوگا, تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, صرف پاسپورٹ اپنا ریڈی رکھ لیجئے. اور اگر کسی بہن کا نکلا ہے تو محرم کی ٹکٹ آپ کو مل جائے گی. آپ بے فکر رہیے, انشاءاللہ الرحمن لسٹ کو چیک کر لیجئے, وہی پرفیکٹ لسٹ ہے. اس میں ہمیں کوئی نام اگر رہا ہوگا تو وہ انشاءاللہ ہم کر دیں گے اس میں, ٹھیک ہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ابرار صاحب کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے ہمارے ناظرین کا خاص طور پہ جو ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام بالکل پورا مہینے ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں, ہم اپنے پیار سے نوازتے ہیں, ان کا خاص طور پہ ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے یہاں پہ کہ یونس کو آپ ہمیشہ پیار دیتے ہیں, اور کئی سالوں سے ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں, اور آپ ہمیں ہمیشہ پیار دیتے ہیں, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور اس پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ
कोताही अगर रही होगी उसके लिए माफी। और चूंकि उन्होंने कहा कि 27 तारीख को इंशाल्लाह मुस्तान अल्लाह की तरफ से जिसे बुलावा आया होगा वो हज बैतुल्लाह का और मदीनतुल मुनव्वरा का दीदार करने के लिए जाएगा। आप अपना पासपोर्ट रेडी रखिएगा और सारी चीजें हमने आपके सामने रखी है कि अगर एक खातून को उठता है तो उसके साथ एक महरम जाएगा, अगर कम सिन बच्चे को उठता है तो उसके साथ भी एक दूसरा बंदी शख्स जाएगा, अगर एक आदमी को यानी कि एक मेल पर्सन को उठता है तो उसे एक ही टिकट मिलेगी, यानी कि वो खाली एक ही बंदा जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने आपके साथ सामने पहले से क्लियर करी हुई हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उसके लिए आप हमारे साथ राब्ते में आ सकते हैं। आखिर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है अफराद भाई, तो कोई मसला नहीं, भी बहुत दिन है, तो 9:30 तक हमने टाइम रखा है, तो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, यू डोंट वेरी, हम दिन जान लगा देंगे इसमें कि किसी का नाम ना छूटे, ये मेरा आपका वादा है। और अबरार साहब का वादा, ज्यादा अबरार साहब ने ज्यादा काम किया है, मैंने तो ये बोला है लेकिन वॉच यही करता था, तो ये इसी की जिम्मेदारी है। तो इंशाल्लाह अब्रार में किसी से जान लगा देंगे, जिसको जाना होगा ना, जिसको जाना होगा उसके लिए हम जान लगा देंगे। तो आपको परफेक्ट लिस्ट 9:30 के बाद इंशाल्लाह मिलेगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा आप लोगों को सलामत रखे, आप लोगों का ये साथ हमें बहुत अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह अगली बार जब आएंगे तो अच्छा करके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।